সাতটায় হাওড়া থেকে 7টায় গেছি, হাফ টিকিটে পৌঁছে গেছি। আরে ऑटो मेरे को क्या समझ आया আরে রুম থেকে বেরিয়ে গেছি, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এখন। সাইজেরই পুরো কুয়াশা কুয়াশা, এত সুন্দর কুয়াশা কুয়াশা। এতক্ষণ দাঁড়াইছিলাম, সঙ্গে একটা লোক পেয়ে গেছি, প্রীতম সিং। এই হচ্ছে 42 बाजार। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं अन्वेषों में। बहुत दिन के बाद। कल तो छुट्टी था, आना चाहिए था ना, घूमने के लिए जाना चाहिए था। अरे किधर हुआ है घूमना। तेरी वजह से लेट हो गया आज। कोई नहीं, कभी कभी। আমাদের বাস স্ট্যান্ড এই সামনেই বাস স্ট্যান্ড। রাস্তা পার হচ্ছে এখন, রাস্তা পার হয়ে গেছি, এই যে বাস স্ট্যান্ড। আমাদের বাস এই সাইড দিয়ে আসবে। आगे। বাস আ গয়া। এই যে বাস চলে এসে 522 বাসে বসে গেছি। বাস থেকে নামা হয়ে গেছে, হেঁটে হেঁটে যাবো, টাইম হয়ে গেছে ডিউটি প্রায়। ও শিট, যারা কুড়ি হয়ে গেছে, 11:30টার সময় তোমাদের ডিউটি। আমরা যাব ওই বিল্ডিংটা। চারি সাইডে কত গাড়ি, সব গাড়ির मालिक के तुम। सर्दी लगी। सर्दी लग गई, बेचारी का सर्दी लग गया। बाल का स्टाइल कैसे हो गया रे? तो भीड़ से लो। बाजू में देखा एक तुम्हारा बाजू में गाना बजा रहा था मोबाइल पे। हाँ। हाँ, कौन सा गाना था? 7টায় হাওড়া থেকে 7টায় গেছি, হাফ টিকিটে পৌঁছে গেছি। আরে ऑटो मेरे को क्या समझ आया আরে कौन सा गाना था? 7টায় হাওড়া থেকে 7টায় গেছি, হাফ টিকিটে পৌঁছে গেছি। अरे ऑटो मेरे को क्या समझ आया अरे वो अपने उधर का गाना है, बंगाली गाना है। हिंदी में बता ना, क्यों क्या बोल रहा था वो। मतलब गाने का मतलब है हाँ। हावड़ा से 7টায় फिर बंगाली में बोल रहा। बता रहे ना, हाँ, बता। हावड़ा एक स्टेशन है हाँ। और एक 7টায় के स्टेशन है। अच्छा। ठीक है, वही से उस हावड़ा से 7टाय से जाने के लिए उसको फुल टिकट लेना चाहिए था। अच्छा अच्छा। वो क्या किया, हाफ टिकट में पहुंच गया, हाफ टिकट लिया। अच्छा। मतलब क्यों हाफ टिकट लिया उससे, क्योंकि उसका उम्र 16 साल हो गया, इसके लिए। সবাই হ্যাপি দিওয়ালি লাইটিং করতেছে, এই দেখো পুরো লাইটিং লাগানো আছে, এখন জ্বলছে না, এই যে গাছও লাগানো লাইটিং। আর এই বিল্ডিং হচ্ছে এইটা, লাইটিং লাগানো, কিন্তু এখনো লাইট দিয়ে নাই, মানে কারেন্ট দিয়ে নাই। আমাদের বিল্ডিং চলে এসেছে প্রায়। এই যে হচ্ছে আমার বিল্ডিং, এইটা এইটা যাবো কাজ, ওইটা আমি এইটা ধীরে 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 ভিতরে যাচ্ছি। সুন্দর, লিফটে যাবো না, আমরা সিঁড়ি দিয়ে যাবো। এই হচ্ছে সিঁড়ি। ফার্স্ট ফ্লোরে হচ্ছে আমাদের হোটেল, ফার্স্ট ফ্লোর। এই তো চলে এসেছি, এই যে দরজা আমার হোটেল। कोई आया क्या नहीं, आ गए। जूतों में तो चमक रहे हो। ये सलाम। अरे नहीं जी, तुम अकेले आए हो। गुड गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड। कोई नहीं है, आज पार्टी है क्या? पार्टी नहीं है। এটা হচ্ছে আমার সেকশন, আমি সব এই ডাব্বা কাটে 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 ভর্তি। এখন সবকিছু আবার সেট আপ করতে হবে। এখানে আমার ঘরটি, এটা এপ্রিল দেশে, এপ্রিলটা করতে হবে।
धीरे धीरे से जिंदगी में आना টুপি দেখলে নি দামি টুপি এই হচ্ছে কোম্পানির টুপি ইয়াস ফিল আপ করবো ও মেক ইউটিউবার এই হচ্ছে আমার সেটিং সব এগুলো ধীরে ধীরে ভরতে হবে কেটে কেটে এগুলো লাগাই দিলাম সেটিং এখন কাজ করব দেখি চায় বানা কে নেই यहाँ पे चाय बन रहा है